একটা বস্তু মানে আমি রেলওয়ে স্টেশন দিকে আছি সরপাথার দিকে চল এইদিকে তোদেরকে কিবা কিবি দেখাবো চল একদম মানে সব দিন আই থাকি কি বলবো আমি তোদেরকে একদম চল এদিকে যাবো চল 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 এ পাগল ম্যান अरे मत बोलो कहाँ घूम रहे हैं हम तो তোর ঘর দুয়ার নাই কেন নাকি सब जगह मेरा घर द्वार है मैं जहाँ तक घूमते रहता हूँ खाली খালি একলা একলা ঘুরে থাকি যেতি ना इसीलिए तो पागल मैंने ना তুই আদিবাসীও জানে নাকি जय जोहार জয় আদিবাসী দেখ जय आदिवासी जय जोहार তো পাগল ম্যান সরপাথার আইছে দেখবো সেই ঘর দুয়ার নাই কে বলিস আজ আসরিত কথা বললি তুই না मैं ऐसे ही हूँ ना जहाँ तक घूमते रहता हूँ उसके लिए अलग एक क्रेज भी मज़ा भी लगता है घूमना आप लोग भी घूमो मैं सबको बोलता हूँ भाई घूमना चाहिए घूमो जितना हो सके घूमो घूमने से जो स्वैग मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता इसके लिए सब टाइम बोलता हूँ घूमो 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 हम आदिवासी बोलছি তুই হিন্দি বলছি পুরা বুঝি রাখি না मैं पूरा बुझी पाई आदिवासी पूरा समझ में आ रहा है ना हाँ मुझे पता है बहुत डेंजर पूरा सब ভাষা গুলা জানি নাকি आई नो मोर देन 12-13 लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा এখন কোনটা টাকা উঠবি বলতো তুই यहाँ पे এটা কোনটা উঠবি उधर उधर है कहीं আচ্ছা ওটা উঠবি নাকি চল